Ang challenge natin ngayon ay English to Tagalog, parts of the body, okay? Okay! Panalo ng 100 pesos. Ano ang Tagalog ng intestines? Intestines. 5, 4, 3, 2, 1. Ano, hindi alam? Ikaw, intestines. Ano? Balon-balunan, mali. Kaya kalamansi. Isaw. Ano? Isaw. Ano? Isaw. Ano? Isaw. Isaw. Mali. Kaya kalamansi. Ikaw, ah. Bituka. Bituka, ah. Bituka. 100. Bituka. Oh, may ka, madali na to. Ano ang Tagalog ng Jo? Jo. Ano? Panga, tama, panga. Oh, Elaine, napakadali na to. Oh, Elaine, madali na to. Ano ang Tagalog ng chick? Chick. Ano? Pisnge. Tama. Oh, Divina, madali na to. Ano ang Tagalog ng heel? Heel. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Sagot. Hindi alam. Ay, kalmasi. Anong tanong? Ah, ang Tagalog ng heel. 5. Ano? Tama, sakong. Tama, tama. Ah, galing niya ka. Galing niya ka. Ah, JB, ano ang Tagalog ng arm? Arm. 5, 4, Braso. 3. Ah, tama, tama. Ano ang Tagalog ng toe? Toe. Ano? Mali. 5. Mali, mali. Toe. Toe. Ay, alam ko yan. Tuhod. Ano tuhod? Mali. Kahit kalamansi, kahit kalamansi. Wait lang, kahit kalamansi yung dalawa. Kahit kalamansi. Kalamansi, kalamansi. Kahit kalamansi. Si JB din pala. Tama ko. Ah, tama ka pala. Ah. Alam ko. Ano toe? Bokong. Ano? Mali, Mali, mali. Kahit kalamansi. Ay, ikaw. Pa. Mali, kahit kalamansi. Talampakan ba? Kahit kalamansi. Ikaw. 5, 4. Talampakan. Mali, mali, mali. Kahit kalamansi. Kahit kalamansi. Kahit kalamansi. 5, 4. Ano? Tama, daliri sa paa. Tama, daliri sa paa. Daliri sa paa. Tama. Tama yan, tama. Tama. Incest, ano Tagalog ng elbow? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wala, di niya alam. Ano? Tama, siko. Siko. Ah, ikaw. Ah, Nala. Ano Tagalog ng forehead? Forehead. 5, 4. Noo. Noo, tama. Ano Tagalog ng eyelid? Eyelid. 5, 4. Mali, 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 mali. Kahit kalamansi. Kahit kalamansi. Alam ko. Oh, yan ko na una. Ikaw. Ano Tagalog ng eyelid? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kahit kalamansi. Oh, Elaine. 5. Mali, mali. Mali pilik mata. Pilay. Ano? Mali, kaya kalamansi. Ay ka. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Ano? Mali nga, kilay. Mali, kaya kalamansi. Ah, ikaw. 5, 4, 3, 2. Ano? Mali nga, pilik mata. Ay, ikaw. Ano? Talukap. Tama, talukap ng mata. Talukap. Tama. Ano ang Tagalog ng wrist? 5, 4, 3, 2, 1. Mali, mali. Kaya kalamansi. Kaya kalamansi. Balikat to eh. Bobo, mali braso. Ah, anong Tagalog ng wrist? Braso. 5, mali, mali. Diba, mali braso. Kaya kalamansi. Ikaw, dyan. Hita. 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 Kaya na, ano, wrist? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano? Kuko. Kuko, mali. Kaya kalamansi, kaya kalamansi. Ikaw, Angel. 5, Naghahanap eh. 4, 3, 2. Kamo, kaya kalamansi. Ikaw, Princess. 5, 4, ano? Balat, skinny. Kaya kalamansi. Kaya kalamansi. Ikaw, Nala. 5, 4, 3, 2, 1. Kaya kalamansi. Oh, Chris, ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Ano? Sa kamay. Hindi alam. Kahit alam si... Ikaw. Wrist. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Ikaw. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Sagot. 5, 4. Ano? Tama! Pulso. Pulso. Tama. Pulso. Tama. Pulso. Pulso. Alin yun? Oh. Ano ang Tagalog ng thumb? Thumb. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sagot. Daddy finger, daddy. Sagot. Sagot. Here I am. How do you... Ay, kalamansi. Ay, kalamansi. Ikaw. 5. Hinlalaki. Ano? Tama. Hinlalaki. Lloyd, madali na to. Ano ang Tagalog ng tie? 5, 4, 3, Alam ko na! 2, 1, Ito! 0. Sagot. Hindi alam. Ay, kalamansi. Ay, kalamansi. Ah, ikaw. Ano? Box. 5, 4, 3, 2, Atay! 2, Atay! atay. Kaya kalamansi. Atay. Atay. Ikaw. Tay. Bewang! Mali, bewang. Kaya kalamansi. Likod. Kaya kalamansi. Oh. Ay, ikaw. Jem. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wala. Ay, ikaw, Angel. 5, 4. Asin! Crispy pata! Ano? Thai as in T-I-E. Hindi. Parts of the body, patas. Tay. Tay, T-H-I-G-H. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi alam, oh. Ikaw. Tay, syempre, parts of the body, hindi yung tay na, ano, pata. Ulang! Ano? 5, 4, 3, 2, ano? Pito. Ano yun? Kaya kalamansi. Kaya kalamansi nga ala. 5, 4, 3. Picture! Picture! Sa manok yung pito. Wala. Kaya kalamansi. Kaya kalamansi. Kanina, isaw. Kaya pito. Pito. Gutom na ata sa manok to eh. May pito, may isaw. Pipata! Ikaw, Chris. Kaya hindi ko sinagot kasi sa manok yun eh. Ikaw, Chris. 5, 4, 3. Ano? Tama, hita. Hita, hita, hita. Ah, madali lang to. Anong Tagalog ng waist? 5, 4, 3. Bewang, tama. Ano ang Tagalog ng index finger? Index finger. 5, 4. Mali. Kaya ka naman siya. Kaya ka naman siya. Index finger. Ay, alam ko yun! 5, 4, 3, 2, 1. Daliri. Kaya ka naman siya. Daliri nga yun, no? Ikaw. Ay ka. Ano? Hindi alam. Kaya ka naman siya. Ikaw, ano? JB. 5, 4. Hindi alam. Ikaw, ano? Lloyd, 5. Ano? Tama, hintuturo. 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 Box, madali lang to. Ano Tagalog ng ring finger? Ring finger. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Singsing daliri. Singsing. Singsing daliri. Singsing daliri. Singsing daliri. Pala singsing. Tama, palang singsingan, palang singsingan. Ano Tagalog? Ano Tagalog ng... Mamaya ka muna, kalmasi. Ano Tagalog ng scalp? Scalp. Scalp. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Di alam, 5 lang siya. Ikaw, scalp. Scalp. 5. Bok. Mali, buk, mali, kaya kalmasi. Kaya kalmasi. Ikaw. Batok. Kaya kalmasi. Mali, mali. Ikaw. Ano? Anit, tama, anit. Anit. Last 2. Ano Tagalog ng eyelash? 5, 4. Balik mata, tama, tama. Last 1, last 1. Panalo ng 400 pesos. 400 pesos, 400 pesos. 400 pesos. Ano Tagalog ng navel? Navel. 5, 4,
3, 2, 1, 0. O, kaya kalamansi. Pag alam ko yan. Kaya kalamansi. Kayo sa akin. Alam ko lang. Ikaw, may ka. 5, 4, 3, 1, 0. Sagot. Navel. Hindi alam. Kaya kalamansi. Kaya kalamansi. Hindi ka alam. Ah. Ikaw, mangula kayo. Baka makatama. 400 yan. 5, 4, 3, 2. Hindi alam. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hindi alam. Mangula kayo. 5, 4. Hindi rin alam. Mangula kayo. 400 yan. Mangula kayo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lloyd, 5. Pangin. Bali, pangil. Ano? Ay, kalamasi. Navel. Ingrown. 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 Ay, galing. Kaya kalamasi. Go, roll. Manguhula tayo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pusod. Ano? Pusod. Pusod? Sabi kasi tama pala. Or belly button? Tama. Pusod, tama. Tama. Kunin mo. 400. Nakachamba. Sabi kasi may pusod eh. 400. Oh. Ah, bye-bye na, bye-bye.